Et d'agba tomboda chipo dopo et ina mi de mi agba to sa lobo isen je nu mesen e mi to boleton e ro gbe kan akono gbe to le e do amina lobo le ko jeun yo mi no apedo nu wa mi ton dada gbe le nkan ton kan o be tv konton mi ne mi ka de gbon ma dagbe mi me la premier tv konton de so me bi ma lo champion lo mi ton le gbe agba mi ton le sa gan koko o mi de le mi ko sin podo gan nu lobo ajin jon nu wa mi ton dada gbe kan fenu Kabi. Son tahu itu me. Itu hari ada hari ini. Hari ini ni main lain nama bikor tu ah. Bangka anda pen. Dah ada kau ayo engkau sih, engkau mayo engkau tu ni. Yes, iya engkau tu ah. Tahu itu ni mikir dia. Aku nak betul betul goye. Milo fon. Kan kau je bang poje kau. Apa betul klep. Apa betul klep juga miale. Kan tu kau de no semi klep. Dah ka api dia support tu benda semi vuro. Ne kau agak bianji. Semi vuro. Ni kasi de nyon ubam. Dah semi vuro mikabo. Miko dali. Mi wa kantia. Ilo maru kantia. Tupe. Dah masuk fibo mi asal tu klep dia mero. Defend et donc au devoir. Tu es où mon? Gaji ko mo. Kabi. Nyane. Wa mi antogwenu ye me no pamile. Do eyin don jiri khu de bonu khu mo se do a. Eyin wa jeje no jeji. Kabi. Ejuro ma ogbero to ye na le jeji. Bo dokun ye choton. Bi na jeji. Era cheri ye me ye dada gbe le koton poto. Kan ko khu bunu ndagbe sin gan ka khonu we. No ye gan khonu hu lo khun. Lo ma jafla o. Nous bien jeji do ale même moi si dans les jeji nsi bibo vient jeji kabi de po na kwepo ya e wa lo mo kofo bokono anyaji tawoyo nse fama ne mi karibo e na che miro ganji ne mi karibo mi no dagbe mi si miro ganji e wa sande o mi wa na pa mi ton fio e no lobo viri mi kalebo mi adon e ku no fa ko kere mi na no akin nego e khu mi no asola tezi fio bokono le souriant e na de danu pa pere khami ganji ero mo mi blo mi do e yan jo kanu lobo no wa le nkan ton be on bido no wa me e khota jio mi na zela teji zande dimna ken chodeko e yin aziza pe de so aziza chingan e yan kholubo to no ki lobo kan no gbagbon benet aussi avec ma to gudo bidion mi na yi khaslo mon koton sin chuno mi e kalevo yin mo jeme o e de so ajo mon koton e no wa me fe o me fa gbasa kanji bu na yen nu yen ton mi blo mi do bo mi be no wa mi ton kan ko kho khota ji mi wa khota ji si apa ko khota kan taji lo bo mi na so ati oji mana ken chodego mi no se inondo amaya misachi ya nsi dawe ya amisa do po jeme mi na da mi ni do ko sino si da misa ito a wendo de menu si da wendo de menu ando tagba otu wa lo eni wa lo dagbe we a agodi oji e si da agodi onu fili onu si da fili onu o me ko meton le no do walo eni walo dagbe ya mo khota ji ma so la teji lu na kende go ne kono ame amisa ti an si dawe ya tumo na da malenu o no na le bo converti yen de lo fo gbe edo mo tumo na da malenu e wo kan plan kon ni no da gbo menu wa kele ko no da jami wa fili no da fili nu wa be no do walo eni walo dagbe we ya ama ya chenu walo eni walo dagbe nu yan de go wa mo amisa ti o eji an iwe tubo mi na da mi le gaji eno do jere kuno se ayogbo no budo me o ba si ise ayogbo bona lo jere fon gbo mi na level bago no di dongudu anu fide hun no fio adara ro fide po eno fubu te fun ro yen fun me gaji o kuro e don funfun bokono no walo ni walo da pe wa misa ito je le mi je mi mo kono diyan emi so si ado ena wa di mo mi na da misa ito biya era be o tabi gaji on eni on wa lo gbele boy mi no di kan wa lo gbele on mi je mi do ni ojiya ni nana mo je me o nso yin no wato bona da amisa no wọ́n amisa no na jo amisa ton do bona fi nde ohun ayinu ato nu ato jan da yan chenu si nu wato ewe ndo la da
do ntewe ka rena yimo mina nasi goto me sande na mo jemeto ma cambio o na ino chiro amisa le itoje an yin we chobo dami we da su dagbe di mina su tu ma yin amisa ito abo mbu kono asida e oh that was so amo to po apapo gero pe hin gba ya mi kabi nde lo pe hin gba le fo ni wa yin ma ganne ma ga grigri ne ma ro kwen domaine ne ayi wa mi bo yin wa nu ko fu e ma cambio da se me fu e che o mo do ne okora ya jidi so ne na ino so ka ke no de lobo do ne do wa yin e ku to bo yin le mo do fi de je wo ga je nu na do ke na cambio da se me fu dagbe e na blo oh wala ene o na yi gbedo claiming we kwa yo oh anu mo no isin podo to si sa me do hwe wa ye ko wa yi ahosu gbedo nu koko bona flion to ragba wala ene ko nyun yi wa yi ekpedion wala ene o e ka so yon eso marché de bois eso wala dagbede a ene do o nu hu mi don ayi di mo asi ani wo kon do le agbo menu e si da yo fo pede a miro mi mo egbe di mo yo foro me wi da si tanda e do agbo men de o ka mo o kele fo nu lobo na dat yon e adole kele fo nu da so le wonu ku agbo no ma ten jan we no da bo ko no gbedo hun nyeon yi gbenu eni o de ya wa lo gbele we tori fo menu kan da tori fo menu amisa no ya amisa no bo we pepepe o e na itabo kono do o etero bo kono kade bo kono de kan pon me dino to jidole eyehume amisa no te kan pon me dino eyehume eni wa nu nyanya amisa mo cotton dede ya bo kono mo cotton dede ya eyehume do amisa aliji bo mo no mo cotton de yo we da bo kono bo kun bo kono lo no hume ya hume di rena dame do kan tu le bo di yo do e no blo le ya ne do ko no ino so to re ra for de to e ko mo mi peto wi mi le meon ipon nu peto bulu lo bo ni peto wi we kwido ne un wa lo ene no do to re me na da to re me no a amisa ito na wa te to anu ne le bi yo nu gbelegbele we wa lo gbelegbele nu de lo to kan gba ele de ne mi do no fina blu yo ne ka hen ka blu no figbon mi no fina blu de mo yin o agbon de na do le kun ata yo nu do ide no nu ki e hun yon ayonu e meje de ane mi bi kara gbasa ro po bola yido poji ba ni o mi kan ro ken koko lido kemere o tan koko pinu me e we ro son bo enu aro ko gbe ni lese e ka o je wa yi e so jije e ko ho me de o ko inu ya kan da se me bona da siton ba siton amisa we ino iflafo mi de kan internet do bonu e khenu ko e bi de mi lo na pe nukunego vlafo do ino ye antoni lo da ku ton to da se me vo e nya we se mo ngbo jagri no cleo ba si mi to ya sinse no mo mi tamide akin ro dandan asichi asosi amisa de a do e mi damide tiyan we do mi o sinu kele je akon ado mo vlafo na igbe hori ton we clean hwe o ta mi de ton ja kasa to no wuzo yin amomo si o alinu mi di we so me de mo me fide no ta da do mama ta hori kame amon ta ro asache o frafwa ho ado na na gbon do ton we yo e we ndo menji ye fidion o amisa yon idi bo nkai mo o fono sivi e no se fodon ha toton bo nton ka checheji bo mo me edion kudon yon mejo mere e do mesisi no e ba nde bia titon mi na da mi si mi na da mi de ganji e ren na sen ton sen de yon yan na mi sa che ye e yin wan yin ko de me be mo asujo no wan yin ke le no che wan tochi bo ko ron gbon do hun bo sen hun he yo yin lo na sen amisa ye asuje da na sen he yo wa che amisa che di ji o gege e ma ka le jeje abo no ipon to we na kwedo no ene de kan ya do no ba ya de ko ma siton ni we wan yan ko do fini ka de be ka do me sisi en tin lo de do no me se on sen edion edi o wa lo de a en mo we ya ba ko no taton kan do vla fodo e o me akala ba sin sisi no mama e ya ta ka e ko do bole jimi bole kun to vla fo lo a to na do ite e ha yo ko do bo
to na do a me ho pla wa ko fi o e mi no da mi sa ito a me o lele me mo kan je eni odo ji o ka ko me na ju do ya o kan ko le me yu na ju do a e we na ju do do o gbe do ni we nde to je npori aha nto to ma do ju do bo ni e o di ju do bo no e pon na se to e na di do e na ju do am ho na ju do a nyen ye ju do a e ju yen do kan na ba li chi devo na bo ba nchi sogbon fi defo atem o na yi no adon mo nkan ton wa lo gbegbe be no do mai mo wa yin kulo tobo e do video re na mo me lo na do we ne mi na do po flafo o vi mi ton fi abi mo mi je fi jiji o gbe e ka do gbe we kuno vi o gbe kuno vi kan ko mi no me o gbe we ja fi kuno gbe we ne ija bo ko no su ne bo ka mi sa ito pero fi kuno ti ewuro po aje to ho me o gbe re fi o kuno e to ya tun e me si dan gan atun pero fi kuno ti e o e ndo po we lo ta e o nyonu o e kodo achenu sisende sama ko ya suwe ya asu ton we na do mo we akporo to po no to po gan fu ni amo aije sunde sin ho sa nuru to ya iwe sin to ya iwe nu e ndo sisen le no ye kana do wa mi sisen chi ahwede nu ayin mo do pon ahwede e ka yin do je e ma juro we ya bo sisen to ya je ayo ani uduga e da go mi sisen bo bo zo ma do ho ho ta bo fije le asia file da mi sa ye ndo file fina bo su so bondo ntimen ye da sisen le yan yi bo ta mi to sisen le yo ye do ni ye hwe yo sisen le je yo ya yi sisen o han dem na do ta nyo e yen o sisen le yo e we je ayi yo nte ka de fet na igbo no do gbo sisen ro gbo nte ka de ta do gbo yen gbo sisen ro gbo e ndo e ba ro hwe do me o eme bo le je pobo no sisen ro gbo me o fi mi tan le o esu o e asudo aliye ne onti àmọ́ ká sisen fufu ye de esu o me ko pon fi yan ni e bo so si me do na in ko sino bo ya mi sa ito re bo ko ra lo je yo fo no de bo e wa pe gbe o e o me ta pa je no mi ton do mi mo be wa e le sto no di ne ma o bi ko ke e hu buji bo fun gbe no lenu a ton flafo e no inu bo han ale bo an pa kala na ka ya o coral de tin be ibo gonda no aso me ton pe dia aso o dara ina si wenu e coral flafo lo bo diyan vi pe vi kado soso mo e ka ara mi sa gbe mi ra mi sa sin ne amasi mo fi to era sansan ti body do ndefu ana me mi sa wa ko gbe fi ogbo na isi bo ka ko igbe alo papa le fi la me ton de di abondo master ya mi sa ko boli yan ho de ni bleun ama wa nle gbo ali ene ho ni e to ka je doji do mi ra se do ami sa kla biche yo so mo le nkan ton le aje wa ji ka bi fun mo nkan ton wo so se ka da won susin bo la mi sa ye de e abe biche do aje ki mo ka mi sa ji won e we le nkan ton ya mi sa ye nde bo le nkan ton wa yen ma gbo to file do ni bo nu ya gbo pon e lo an pon pẹ̀lú mi apon si do mewe le ho sa si aha no ke glo fenja me je we na ba da bi si ma o che ku mo o do we ni o ndagbe we bo fi emeride jina wanto fi emeride je si dasi do lo bo nu kan yi na ti no point do me e tete wa karo mo amo na zon ho di rara da se me bolo do ho ilo independence yo to mi ton sin ede su no jije e ma do jere asupa si gbo lo ni no juro go bo ne juro me de we wa ido mo ami e no jire di nu do re yo e fenu mi on so weton so kei ma wa yan do yin gbezangbe di vide maso no asupe so ya vide maso do pon do tade so ya eni on wezon do itewu ejiwe do nouveau me we to egbe o alo mi o emi no san bo ko kai don jere hosu e kan mi le na no yo e kun na san no to emi ton sin dali o wulu e be on we ni o bo to to e no to ejiwe yo na le ajegudo to e bona donu e asuwo so yun we a aso se to nto e akuna pere to de sudo se to nto to epo no to epo ma wona wa da pe nu we o aso se gan we ni mi ame o pasteur de te Canada a te viton yon do ni da hun vi ma wo jele a version so mo a hun vi de te kanale anache viton do ni jo hun so do lo bi da pasteur vi hun de su je wa yan so mo a ntewe kono zo no ma wo do sinsen le
bodo alopa e medo na sen gbon yi be na yin kuwa ni ma yin mu da ko pipa ni be we tumbo de o senle ye chonu mi ze kosino din kosino to Nigeria mi fon sansa yin legba mi ton mi do mi afron kete de ton mi na mata o mi kan ta pasteur ka to Nigeria agun mi le kun diyan et de crabo de mardi soir de lundi soir de titan soir de soir les et de be me fie depuis bon vite e weji ben vite e nyonu ba jiado ben no alo eni ji ba ran lo to me be sudo sinsen ni o me kaka bodo asudi dahwe yo ti wa so nu vam bodo se tem mi jo so no renu fe me bodo ko nu mento na gba sinsen do mi jo ne do bodo je tem ni me ko si do an igbe ya da se me fo na igbe ya o no te bon ma se khoton vous ina igbe ya do when we da so we ja so si yo bon vla fo ho e mo ami sa wa ti ma so gro o je ki kroji we nous non c'est bon vla fo cho no to na divio nous no to go ba fi po nu pe bon nous ni o we ti pa na ile gba fun bo ti pe na kaka be ni mo vie ni o ti o vie ni na go si le gba si gbeji we a mi sa we no yi ba mi sa we no bo blu nu ve ni wa gbe me fie buji we bla bo so kanga nu bo bla na kaka lo bibeli we sin do adogoji kaka to fi wa bo vi mon koton wa we lo gbe fi din bo aja su dagbe yo ina go si ma wo si senji lo na ita bo kono ya te so su mi de gbe me fi mi wa yo mi wa bona so akuno pelu to so sudu akuno ni mo we si mi ma wa bona don aguduro nu me bonu mi ka nu poso yo bonu na yin dopo bonu ni ma yin dopo bonu yunu ni ma do e pe ti o ma da o de da kuncheji bonu sunu na do kon don che hunu le ja kan ti e pe bo mi na ijono itan adofin po bona yiya o be ni onu adun sigidi bo gbegbenu asunu wa gbegbenu asinu wa e je mo e akuno sodo yin lo komi ton me ha mi na ho mi si gba ka gba ko e glomo bo flafo vito e sin tabo ablo bo si se no e be sin tabo ja kuno bo ja mi sa bo mada wo mi do flafo pene mi asa tije be egbe ni be zigidi bo fiyon tu do po ka do ni na ba wi nu apon me baso ka ho vito egbe ne gbe mi do kun ka be so wa nte vito fin sunu ikono o vito vino ikono blo you know ikra vie ton aso we kure nesin ini owe no zuma minu amo sun nyonu keke no do tedin bono do dava ho mama no wan yo karo dogbo abo enodo mami ka keke ma ka hobi o pokano eyaji me don mon koton e ko inde we do na pa susu na dio e me de do video iduna no fio e ayi no ato tin yo no ato jenwe arada e fi mi ton karo e o wan yin we ho idosi wan yin ho idodo wan yin kudo togbo idosi to me kala puru ne do ya o ndogbo nu mi on mise wendo do propoa do aliton ejene gono odone kaka bo gbe ona vo ndo kaka bo gbe ona vo sinseno su yigbe bo da voduno sakwe majo c'est tondo boy son voduno pasteur ka ko yigbe bora jo amisa tondo boy da vodusia mise no vi miton malen leo we sen do maleme ton ko ti no vi miton bon ko gegeji vodun site na hwe runu wagbe bo mi do oyi vodun din ka fla trono enu ya ba situ ka yin amisa ito bo hun vito ele na junjon ba tro peta fla bo peta trogbe aja be wa e asito e na kon chasion e o so ko ado bo ko amisa wele no meja vodun se kawegbe
eveu me khole o egua eto no nwe o erote boka erote kaka so inu kome o to ero aro vodu se yo ada sudo vodu me a misa ito ada sudo a misa me mi jo ko do si apako do wa bi o to le onu era da to le o ani o histoire me khole to wele yene rusu do to de onu e wa nyela doha to de odai to ize nwene bo docha e karo tomate do povuro khasume e po ero bie ogbele nu mi ize to de po ene mi aro mo jeme ugan mi bio sisen alo vodo sin apakwe mo eno ye tian mi dele tian o makinu mi makinu kasida o klekunu alo kusida khogunto bo mi je o mi remon o ka ji vi mi to ka mo khogbo vi mi to wa ikunu jiba la bo khogbe de blafo lo wa mo khogunto mi na do la cha mo mi na do a eno si côté o misu ogbe ya mi re o mi na do nwayin e do ni ide o esin wa gbe ni ija ni kun wa hun ena mi do wan yin edo ni ede osin kwa gbe jawe no mi ayo sisen me de suo wan yin de suo ren ena wa no finish sisen to na ve wo sisen po hun do po ena ve wo dion ne togbo mi de to le ka odun yan yin bro ikuna blo le o ne mi kuna da filo ne ba mi ka blo lo ba yan to le ka je tun ne meji ni mi le apo me de su lo mi jo wan yin sin apako yodo be no nu eyo ndero nusu eno fo gbede a nudo no me khode o doda iboro viche le o era da sudo pe legbe gbede a alo kai viche vivi de suku da sudo pe ne gbe a ni e ma sebo zun to gbonji a e we no yin khame eso wi di o vie ji o vio binaku e ka sa o ton no nudo e o do di esin nu eru ngbawe ya wendo eto nu sumboro nu le ran le gbere akun mi ni zo so ni togmoji egbegba kanugba ya na you know do no ado na te je lobodo te je bo ma ya sure fwe ya o sinsen ejiro yo akano yi amo ho ni awa ya su o fwe yo ewe asu do sinsen le ansen o ewe ansen asu ka ne don bi o fo so si apako yen lowo ren tu enu o mi dele o mi sawe mi no yi o chofa bi o mi dele o mi lo bo mi wa ni chofa ta ma wewe o mi no do no jo afokwa do ikwe bo mi ka je ko mo nko bo nu ka wa je nu wa je lo jitu e zan wa kuro jitu e aren wa ren nu me aren tu enu kan do o mi no da vodun no wa bo ka do wa yan mi le mi ma so aso mi to ren mo vodun je mi le mi na se mo mi je bo si asutu egbe lo nu ka wa kawe o aren wa ren tu enu ka mi si ide no se o ren na do ka kam no me agbaza ro po mi lo e ka bi agbaza fufu mi ma gbe ni renu ka do fu ne sin fide me bon te ka so po wa yin ka fi ne hun wa kan gbe ni renu lo bo anu are ne o gba e de pe me ado do ren tu esi we mi me mo mi de bo mi je iji o vi o de me ya ti wo ren tu enu do o ma blo le o mi si dale ya bo aka ku enu lo bo blo do me de bi lenu we mi no ku kanji ndebu na wo te fi ne bo ndo mi yin wa mi de tien we bo da mi de o nu je jiji adewe magawa dauduga gbeto ba lo gbeto nu je ko tan gbe lo ayi nu je ko tira gbe lo wa ndebo fine na bluesi ya gbegbe ni metole ya misa no yi bo we no akaro fine ya misa o we de su ano yi bo amisa de jiwe bo kaka ba blu nko to an Jesus pego baka wa imo huno vi lo bo aje dan an paro ji we won le bo je bo metole ro gbede ko be da pa na do si o bo metole o bo ndo nu ka wa je o akare ana amo metole ya ho nkan bi one beta gble si kodo de ba mi de se gbegbe ya be do me ye gble kaka ti ye so in kodo me e ya bo akale ko lo bo wa lo bo wa le ko bo wa be wa do o dion Jesus ko wele bo be fi lo na ka ye we lo nu e gble donji wa le ja ye ka gbe na ka ye we jan le mo bo no de me fi ne bo le ka we don bo e ndo npo de fi na igbe na ma ga so fi na te fi mi abi lo ton gbe e no don gudo nda gbe aja me nda ton gudo ndo ma na ka ye na dine nda yo mi ba bo no fi de me do mai no me ju ndo ga bo so wa ile na do ni share ka ma ga ta fi le ya mi a jo ko do ko be wa oh da se me vodo ko do ne je na to mi pere ya eji ede oje
il a noté et quoi nous Congo moi aussi tion un tandameo a misa yedeo e jeme si da sudo ina moi et no me tion a me évangéliser et ça si et rien na da pe gbo we no mi dela mi pe nu ye ne o wenwe abluna dote yo fitu ka na kan no mo we o ben fitu agbero e o no ni se okun be ka agbero e o mi le o isi okun mi na no mi ga mi na se mi le gbe ya kuno de letin ado bo kono de le bo e da de le bo ye de le o ye no ponu o kanfla nu de le biblo di etedon e fi de ko mo asude bo da tin ala si de o ara manager kwa da asida mene ame nyo ye hunu bo o kwa ida ise no na fi pere anyu edo e no ndobo nnole asenta blonde anyo ne me a jifi ofi bi na ku nu e nele o yan do fi de ko re se petie do menji e ado sisin topo do nopo bodo sisin hwen de menu to mi le hwen de menu meton kan igbe mi do mo ame ado sisin hwen de menu sin to ere bonu ai mo wan na to e ba mo asuno lo de na wan chon khami nyono lo na wan chon khami hu da e mere gwigo bo tonu yo ma to yo na pon voy be e ye na fo clean ba eject peme ene mi no mo da de le bo wi no akonsin ta ye bi mi no mo nu ato le wi no akonsin ta ye bi ne do e no pon ro o bo wini e kodo le yo e no pon bo mo nkan ton le wu bo no tonu file da cheti nu do le de no di me wa do sin to ko no ko awa nde bo awa be don o fo do fine o irore eni mi de so eni do susi ni topo nopo lo bo vi mi ton e ka ne mo de buro e o lelelele enu awa bo enu mo iro fi omo diyan e ku so gbe o bo mi na gbo vi mi ton ina gbagbe mi ton enu mo le me so pe ata ara mo de le be na so gbe a no e nu wa mo be na so gbe ro sise papo ya me e no le akotun o mene vitwe mo fra fu be ko yan choto ale gbonu me to a fiche wa ba doni to te de me e yan doni po kun yan po me ta fu ti gbe po ya me a doni to te te me ro fiche me lo tion mi tu ngbon lele ajo enoja yo hala ton loko die hala ton we die aton we kan be e yan pa ndo don ja jo le ko si gudo mo don le ri ame ado o prebuton hala ton bo so hala fio bo fio lo mo ja na bio ide me rupo ni maka bio ide ne me bro e ajo to je me na da mi ka ro wan ku do to bo e bio ide ma da jo to e na da be don e si ko ni da ni le da jo to e na da jo to na da hun be yen ko gbe ni e do me ko da jiyan yo e mo nje so gaga hu yo po bo e wa ni e mo mi no ro e mo ku je yo me yan jo to bo do fiche bo fio se a bo do blo je mi abule wan yin de me yan jo to egbe he na di o so si nteka khala jo to ma na di egbe a en vitu rien là il tombe là le bord a jo to eni o Sarnago singbe na e mo e no Sarnago ro gudo me alo me yan jo to yo e he na di o so gbe to de mi kafla gbe to de pe din de yin to de odi a pa ve to e no mi no de na ro ya bo ko san barabara si cho gbe to kon le da mero menele me bero mo di o be do me e je da pa be da to azan da to bo sa enu adi o enu di o bi be no ti fi do ko mo nu kan ji se e wa di o kaka o nu be saro tu ye do bo nta ta bi anu ya no vi enu di o pe o che mo bi anu ya ba do no da pa ko mo ko to na su tari fi e di amo ko ido to mo do mala ni ya ko jo ko we jo do me ada gunde me o yin agun sinsin blode agun sinsin bonu ana ho agun sin kan bonu agun na ita o e inu kon be na yi nkan e na to sa agun me we bando so ga ba babi ali agun ne agun a ton e ti fo ne kun aro fide kun vla no nde ji akpon wa gbe nde meto le sin ba mo pon gbo ba ya zo me asewe ma nde we no ko ma mo le so anu ko mla ba bio nde anu mo bo kana gbegbe na mo nkan ton e si sen no ayo uri bo si sen to e bo no si sen o mara gba bo no we de so mana do ali clean afo clean do ma o to si sen si apa ko ya no bo de ya de ka bo se to ayo fon se to ayo uri wi bo bo de na yin si sen no bona da kuno da won su ayin si sen bona da kuno si yi gbegbe ni bon atlo o jo don o na ino ta won su la ro na sun tani apa ko nkan e o hora ko ro le ka me pe mi a
Flavo mi sa no ibo no yin wa nu kun no fi bo ton o e da mi ibo la wen da gbe bon la wen da gbe ni bo no jo kun ton do bo ase ma o je ngure wa nyan yan ma ni ya de ni amo me fi e gbogbo no yan nu bo yan set ogun ta po fidi ya oh mboko na yaji ale ba kri yan ma o te ko ndo sin do ejije ko ma de ma wo ne nso yin bokoro boni asite a misa eto a ene misa eto lo e ka ko o don yen do a misa eto me a ma so no da sagbada sia ere mi do ne a misa eto he kraida kosino lo kraida a misa na no kon ya e o me lo ka ju me lo ton do bo ai me lo ton lo kan do nu kon ya e do me de ko mi ton gbe mi de mi ka tun mi ne apa de fun wa le nkan ton we yin a sizakwe mi bo mi do mi a sizakwe o moro ho taji sin apakwe mi dere mi go sin fo mon koton gbe yo mi no bi yo azizakwe yo mi no ihasan lesson juno no mi no jihan ya no vle mana han ya no blode de mi de mi no juno mon koton le wa no mi bode mi ko do mi mo gbon etiyan e bi yo prince cascado we mi pala wa no mi prince cascado do nu oh mi gare bon ndo ganji me mi dagon mi ya mfungaji bifonsi me bifongaji bifon renon bifonsi mi do pen ma prince cascado be kana tun do e de si wo we wa ho sa di mo wa kan ko ho jinu bojan ne mi kana tun bode Sedo tole ina hando mu jemeton egosi to de me ogbe ton eno duezon mi kan khobio mi on to ikwe fantele na tuno yin le suewa ina pondo da pa lo kwe o telele ton ino nko di ya pon epo tegun no kwe pon mo ado ya jiwe ya ewe jiwa ile kwenu ko se malon gbede nu ma jahio do eno ve udesu bo me ikweto no da ho fombo ado ya jiwe eno bla udesu bo me kumoto da ho fon ara fozonwe eno ve udesu bo me ikweto e wa fombo ado ko he ya me se malon gbede o akrono ti ngoji apon epon ti ta wo ko ma wa je ya be bla ro ma lo do ko epon bo me de kun so hun aro prince cascado bo me no se cascado no do hono casedo ade akabi intero de prince cascado ikote ne onubudo akruno edo nu de beiso bo sino ton sime yo vo pon do ikona odo cascade nubudo de bayin fie gosin sion depo fie kwepo me de mado mon jemeton mana hado cascado boni melena hado do banunu hedi wezon no cascado in kote azoja u beru toto ndido beru toto cascado ndido ma wa beru toto cascado ma mo encore de to mi ton po ide ji mi bo sin mi oneno yin eno ilo mi nda chewa prince a chewa prince kote de suone ati wa nu gbosin bo ka le nu jawu mauto akon ko lo so ta won me yon no ka do yon le so ko da gbera yon no ka so nko nu ya ka bi wo so pon gba mbo so no ene ziza no zedo meji tantan na oto yin ko bo zenu inde suno un second generation tantan iko do sambiwe nono meta ziza enowa ulu cascado fiteno e ka inde me e mi kun do e benesa e kun gban ji be ka wa be ne kun gban ji fi fiteno mi le ka yin town jote egbe to go sian we no de jenu kan tantan ano no si gbe eno do no ti o he mo so go sin savalo bon metele wa sakwira la da dans sa fine de sa wanozun vidi join cascado fi mera ko go sione hon e o makin de o aladanu de voilà aron gbawe ti bo to odo bido ko sunji ganji hamon koton ajiwo yinde suwo nde kuruna bono na tu me mo e ka de nu kon che pon lagun agbori osin ni da sa to me no hun hamon koton asi do e vivre la menu mi ya ganji raine nde ton beto epo me pa ro po ino tumele ichoa me we kare jido ganji o we no zame wa ganje uta won na zanwe atumoma o ma ke no be
ndeka gbohansino eno tondo rame e no magbo yo ma ona zedo titombe na di bena jedo mere ton di pepepe pepe no do bon ka elo nde ton yin kan bon di do me ha ma wo wesedo bomblo ha timeto ino ne na agbo mo tun agwilo de me ne na agbo mo tun agwilo de me ipo di de sankeze Sedena de mi me bi kwigba. Honto kano gomen le do erante de. Sedena de mi me bi kwigba. Mi me no badonu teri gbele lelo. Sedena de mi me bi kwigba. Honto de ya konu metala. Ipo di de zakeze me. Nina bomo tuna wilo de me Sedena de mi me bi wigba ko mina kambio benen khojo khod ma do to jiji mo yemi pon me mi pon edile na mo do khojo khode ransino do etian khami wa kabi ma we do na ba kha ka tu ni don no ne o gbede pon na jeto nu ko do nu iwe lo siendi be obi hu eno mo bona doji do beto e wa nu khami ba 20 miezon bloka ene adingbawe ye me jeun jode ye me jeun de aba wi ni nu ko eton jeun de bo le composer ran un telele wezo seweze sedo bon wa blo be gun gbe oji nde di khonton de o doke mi si hwene nu laskado yin tu eji khameno yin we ima si hwene di khonton mi ton de o do mo ado mi de reme do kan teti me wendo chogwi de town no beton le me Kala weze bon udo Willy bono wide doye me Kala weze bon udo me Projeto ele ina domble Manondo khoto enu mebio Ekele daji Khaene cascado bleu bombawe Konton de 02 beje koton Pepepe rena do kemi Amo makpedo ken hopodo meriko oh agbada we ni do America le do mo ro point ti emi ton ni o pepe mo lo o emi ton oh eno yen ya cascado be khanji ti on lo pe na mi mo pe te ka be khanji ta no ene okoli we no enje aziza zo wadio ale pe viwe no lo mi do chegun mewe unoko bono so gani hata vite Iroyin kotondo aise dan we kano Wenu nje susuji Kwetewe ndo Ejimi bonje zonli didio No chewa don mi no busi kwe ogbe Bogbe tewe no zeba mina bono momi No do ranjuwe bo Mele no hondo vudun tekadi gbede Mporo pe vito aziza ode ime Kwetewe ndo Pobe ranjiji Kwetewe osin wenu nje Unyi konku bodi Tegun meje un koro de sa wanozun école centre de sa ton fineje un kore lobo i trofeo akwe radio sipil we onu to ezejo yede po pevie kaso je mo po to edewe era po finesse bo mi o de agban ton mi o de be me de pa de mi o de ton agban kwe mele no bolo e lancement bo mele no bolo we enoha Obibi drano deke amohon koblo do po koblo we ene go we khilu eton supo karo fine rara siche boro bigbidi akabi bon te karo no comment bo cascado karo na ziwani mi edime rena flan mi edime mo relo wa edion e o yegi we wa dion ne na imo khan jawe hebo koro khocheme hoya abi Len koblo we mi bedo studio jawe na tongbe we bedo studio mo na ton e dian na mi na front opolo mi dian na mo do atakan lewo jawe me eme mo aho eje no yi gbalema hello dion tonu kon de mi kan bi ode nen kana blogbon di mo don wala ndo na de tonje we do nu e jawe bodo khonono me o eno aze tonje tonu kon very surprise we amo mi kan khobio na gboze kule Madoa Ye modoto ya regbele Ye modoto ya regbele Adie wese kakamo teneme
Beton d'auton ya ringbele. Moi hojo ho ni oni do mo do nanu gbo je mo do le je wa yo E na dan gbele e na ringbele je wa e ne wa do alijit mbona je no biton e lo si negbe e lo ne ka do ne bu ka do tin ele mo to ton e na ringbele e no ye ana ka do kholim na cambio cascade la fois do khome ngodo ti di khai wa isa de do khelu bo e lo le wa di asisa mi de to le bo pe to si ma je ngo yin mi flawa ka bi ni ko ndewa kwenu bo kwenu ndoko gbede si do le gbero tono se domi gbo ino akuno ni de gbeto si ya me mana yin wa monovi gbede lo na le ba ikudo ya me akuno gbero toni blo mago si ya me on si ran konoji bono plo nu gbeto regele nkaro kwe lodo edion eli mblo kande boga otimetan yin dendebe golo tobo mebi wa se gbeche me e ma yonu mi ma kayin de pe khone amo hon ga enu ton din khelu epodo ye mo hon do ton ke na re gble khwe khasino cascado ndo yo de je de ne gbewe me khanji do me e ado wa edion e sa papa mi ado le demi debe golo ene sin tobo e wa mo e wa do khosusu sin gbete si we e go no fe me di dendebe golo tobo mebi wa se gbeche me e ma yonu mi ma kayin de pe khone dendebe golo tobo mebi wa se gbeche ao e ma yonu mi ma kayin de pe khone me dokuno ganji eratite bona yido bona yakweboro akoduru ejele mi adingba we Ìbàdàn mbopo ndeje no gbigbewe Ìbàdàn mbopo adande do gbigbewe mo no yin gbon sin o ti o mo lo na kan kholo ko bio ti mo na sun ta e do kontan ìṣẹ́gbẹ̀ ọ̀dọ́ bọ́yọ̀nù tó jẹun bá. ẹ ti kan tó wé. yọ̀lẹ̀ kan kó bí ó nàgọ́ gbé iná wẹ̀yà. ẹ gbèdé. àkúrúnú gbẹ bọ̀súnú mìíràn náà èlò kúrún ló kọ̀ mẹ́. alọ́gọ́ni mi tọ́ dé dona wa. ìgbẹ́nu sẹ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ kó dá lọ́gọ́nu mi wé. a kan kó bí ó kan sínú bẹ́ẹ̀ náà yìí tẹ́lẹ̀lẹ́ ọ́. èrò vo ìkànnì alẹ́ bolo gbòòrò tí wọn náà bó rẹ́pọ̀nù wé pẹ́pẹ́pẹ́ ọ́. Ejelo. Ya mo wa vecino bena veda wa na mi lo libre sin. Mani gba to mo to nu ya wa ma tu tunda ede mene. Wa o ti ga ba di mo to ede me. Mo kuna ma so le. E se ro nu kun do nu vlafo. Ti hu mo. Wa to no hu me bi ton je si ka ko lo po bi ka ko go ro po jan ka ba. Nu ero ahan mo ho me je ahan mo do cascado. Prince cascado. Ei dokuno. E na jere Ransino ena yi vlafo akotembo jihan alowe kana wa hodon to se po de te ka pe ni hude fiewe sale no besion hero foni azo atensi me yin akhosu zo ato ganji wa zoboni sunzan fo ntuna kwa glo sami e mai trésor bo yi kweo e kanambio bank ho sade bo yi kweton ayi gasino bo todo gesiwe gegereo podium jiwe no modude ayan zizabo tono pawe nu gboje ini ila wa television kwe ene na jela John Webo ina le mo ebo na yologona amo ina amodo gasino desudi egbede ome podium jiwe minu mo bede sale iton ino penu mi do podium ji ilo mi wa fidian e kele do ji mi blo promotion ti gbon gbe oji we e ka ja ko de tenu egbe ya voilà e ka idon diyan me kana me adini me de je diyan mo do kwa do diyan e na aziza we si ka ba aziza ko oh go e a bote pa mi de adini oh da se me vo mais non bloni kanato ya funo mle ayi khasino bono de journaliste podo animateur technicien radio télévision le ko gbede npode ou ayi danda we journaliste allo technicien la do khasino blomindo ayi me bo tu meteme gandio
Até pelo tede me, a não tem alo fideo, no arran cacarron, e ele já roubou no filé, e é só azizaton, racino bicono ton alo, esprit de partage do même piscia. Já sei mesmo vou do na cambio casacho bom mais roubo do ton já. Oh, mina cambio cascado. Na cambio me la roda me di aziza ne no so hanu ye khiri bo. Ejio ndi no for the wa. Eyan siza to ma so khiri wa ni a. E kan so ni to peto kan. Ko so me la hobo e no dogi e ga do no sin to. Bo nyana cambio aziza cascado do me nji. Ni do khocho khonu mi no fi. Mais des temps beaucoup so que si nous ne on fait do hanle si akpa ko fala ni mbara ni do khoto khoto mi eza si ne john do pole asiti bon na kambe be na leiti ede asisa simeo nteme na ho kon le kan boblo ene bravo bitro mi aka no mo ko don bi be na ho même mi no do bom no beto ho bon ni khami vlafo point we aji da semaine bo cambio mais le Huene die cambio mio non contiene Ayi beto janun kona igbe okena dojewe Tada Na tite di odo kekun domi do gain lo dali adingba we Segbo gberu toje karatun me nele Do ajoto di ojeno tun de o Hey no keto tia we yo on velo on do keme na do kendo beto we matun kento kena domi do gain lo wo unton Yé kanatun yede. Eka ko si rasi apako a sotem kan vo wa. Ego si rasi apako ene no vive no midi. Ko tanto é pola zona. Soudewe ni cascado. Soudu ala ko blo ni ko aton. Lo kago si fineyo ko aton blo pratico na. Wai lycée clubari domi sebo. Oh ita. Poblo théorie pratique nous ko aton. Boblo soutenance tombo diplôme le chodalo time eblo ko tanto mpona azo egbeto poyo e mai neme danda je egbeto no modude maja sete zia tena gbagbe ozo ran kanu na mi dulu tawo podo zedi odo de odi business clean won elle fait manager to elle fait no ka no adogbe ni ganji lo e no blowa Enomblo si asizale so de kuna dion ni de na yo cascado mo na goji dion alokan pin ton ne kran na mi bon alokan e diwe egen ena mo mi hinde le cléonier 97 01 04 45 alors 68 28 18 38 et le netro lo e no momi ele WhatsApp ji ohun bele ndo ko ena chanu mi teji mi pon to dem na tun cascado prince cascado mi de mi wa no bo de do po tiyan mi kase le mi kra wa gbonu bo na tun do mele we de me no chi we de kan o to chi we de kan kon to asif we de kan le mi kra wa gbonu bo na tun asiza ni o adeton lo bo asiza ka so na we pon do asiza hwea cascado han ni aji o to de kun na tamuro bo ena chi no ye de lewe atun we egbo yo bo ji khana sin amo ala ji khado po fine bo nko jiropo ganji haine on to ti do pe mi wa che bo ni ma biyo adakonu yonu video enono yen ko jidopo depo ogbedudu kede we ponu mi yen ko jidopo mi jade so mi ko jidopo na biyo e me tele do ke ha mo nkan to mi na pon lo ti wa ho safi Adakonu yonu video enodo Deko jidopo Deko ogbedudu kede we ponu mi Deko jidopo Nko jitiro pon beko yonu mi Deko jidopo Mina imi sebo boyi bakolande do Deko jidopo Emi oba de me ayi jeno mo Deko jidopo Deko ogbedudu kede we ponu mi Deko jidopo Anokwija kome o ile no down wala Anokwija kome o yebi we no sun jojojo ye kanu le mondo emile ko suwe otokale do kode o fiyenele ekuno se o no kado kode o sinkon yi papa negbe we no yisi ede ugo pata o yebi no bi ogo mewe bonko ye o no igan benu ti alo su inu me o
ba ono agolo omesuo wiwe iboro meta weni boyi kan kobio drama matena donu andokonu nyonu video enodo eko ogbedu kerewe konu mi eko jidopo nkoji tiro po be ko yonu Mora mene ujiro po la fobo ai jaji ton me. Yo. Peut-être comment quand on kawa. Nous sommes Rainewa. Et si coutume le comédien. Hano kwija kumeo. Vileno da wala wala wala. Hano kwija kumeo. Ye bi kwino sun jojojo e. Ye kanole munro. Emile ko suwe. Botoka do hodeo. Vinele ye kuno seo. No kado hodeo si koin papa negbewe no isi. Ye de ubo gbata ye binu abi ogomewe bonko yen o ene ono yin kan benoji dion no ezon do kwene o asudi da egbeton e so tun do suru ya e so tun ado ouvert fi bidi to be no avo flex orugbo yen so ale ne do han si tanu bi on wa do ika ko bi o meme tweni donu e didewe no do Sudida wiwe imbono meta didewe nondo me de kakaboro kwene biredo asuo kyo e mo na do britain me egbedion e show do me pede nondo nyati o ma ma de die bo jeji Ya ten o cascado azizadi moro njau mauton fi sin ono go sin mo mi ti me di ya chen mi mo kalva prince oblo a khosu sin ama wala date romeo a khosu sin a khosu to fe dadale no yi khwele le a khosu to da romeo mi de mi de sin mo je se kwa we aziza kwa we sin zan mi de mi flio modo e mo je me ejije mi no ton je mo je me egbeton e o bokono Ayanji ekolero akpa mi ton malabo do gbeni bokono nse fava Oui nache ene mi dego o mi no gbe mi ton ko me ko lesi gbe ko do mi de sin mo ko do tozo to sin aso wen ku do ma ene che no mi de mi na do gbeni ro message lo mi no wa ro akpa mi ton tegbe chetura kle egbe yo mi na do ko do abla ko che mi fa gba sa mi na do ko do abla ko che bokono abla ko che Chere na yo duri sinko ena no chetula na yo chetula sinko we do ye wan gadko ni dulebi chetula klebo good Afrique be jogbe fumeji poli abla ko che no mi besin adisi mi ton kuyo abla mi na mo alo video poraga ono malo we mi wai amiomeo cheo mi ma lo virupo e bode won alo viwe e bode won alo virupo e do ene me alo viwe abla boje cheji bo indo mi ze fado gbeto me on abla bo koron da kwero sunu wen chelo so yin sunu e blo sunu wewe okpelene mi zeda gbaza me on abla ime vovo chelo so ime vovo abla koche bo mi javalu ti saboko gongoboko atoboko boko ton gbeton le mi javalu bi bo javalu boko nche o javalu asante khosu alnion dawe on ro tome javalu toche daduji bo abla koche o Iron we segbe I won't be canada igbedo. Iron we segbe I won't be canada igbedo. Abla ko chene. Aunu yenu ye. Egrido mi odo nu yembo bie. Ku kana classe tu itonu bo kana hu babla na ko che. Me mo abla ko chele o enoro nu yemi to yin nu yesinsin. No so bibiru nukon bonroa owaye do poli ablako che aro mi je to nbi je no yin me bibi wu me bi lo e ka yo wezundo eno ayon zaibe we ma no to an to roa owaye do poli ablako che e jayoji
babla ko che mi kanu me de bo mi ron do ndo to no vi de timbe do ran hen to no vi odo to no vi bo kana yin yonu o poli abla ko cheji bo mi na yi fagleta klewon duwe ne on jiwe metolo fin we amasin pa me on nuwe dokun ton bio e toni tantiton no viton yonu bo viton e kana no tenton me on e do na se pon tante ne o bona se taye ne on chobona suku odo vivo e wa yi sun fa e do no tante ton ene wera mo chobo egbeton na yon on vont ton fene bo e no sa beron yi che lefe bon ya baletun ro akhoma on de kono de yadrado ndo bia ndo epo de le bana cheji poli ablako cheoji ablako chero le azon kanon de do ipede azon do tagbani ipede ro abla oji o ho maison wa njoji chelo so eno yin sapata zomburu fenene e ka o mo fa yando ene no ibo dagbe no wa to poli ablako cheme ablako che azon me on de soué azon na on de do alo yo aje vidiji o file o de na aja azon je ji be na aje kweza ngo di si ami oji a e ka o ti de do me de wo eno mo kodo safun to poli ablako che oji bo mi aze vodunwe donu fa mon koto jile o abla mi na tondo dan weyin vodunwe nyan deji yo dan vodun de be na ba dan e o me on vodunwe ne we mo chobo aran do ton abi we nu eji yo we eyi moen pe vi tondo vodunwe ne wa zoro bezan to me be ma ro titun we ya eni ba dan mon koto to poli abla ko cheoji ele kendo vodun sapatau to poli ablako cheme bo ablako cheme le adono agbezan itome gbetono adono kai kafla adon dele no abio aikun gba fin adon me do sapata ne aikun gba ne to poli ablako cheme mi abio sun sin dalio menena do abla nvovo so eve memon koto ena du agbade mime alo azin si so e roja ga irugbe bo nu ta so ene o efe me monkoto du poli ablako cheji e de boni yin se pon bo kono ya ji o na na jemeta mi lo le me ne kran du ablawo gaji do ite tino abla e do abla duwe o ho maison na ro ado tagbani lo abla o nu vo we kai ami vo we no da abla ngero abla duwe o e yoni abla ve kwa mi vove we me let no aze azimi mo ablo na se ena abla tie no la passe mi po on blo passe mi po azimi po abla ko yo mai yo vo je so me de no ami vove mi o je aro asimi so mai mo ami asimi mi ko ba kam mane tubo dan so me mo we te ga gbe ko boro abla ibras mi na duwe o ko maison kan le olindu ya do abla we oh je dois clever bla ko che même mon coton le o qualité mo ka si e wo qualité mo makasi doa eyan o kali sin apa ko mina timenu mi boro mi soro kali horo côté ne o ya do nteutu nu me on sefa abi ezumu tefa e no kan gbasani agbasa ki kan teme no kan biro melo azo te waro eteru azo de bro wa azo te zigona bodagbe otini esuze kani esuze aso de wo me minado abla ko cheji dion mene o kani lewana yin mi so do eni fia bo me karo o aso bai o dogofa ka kan fla fo blo abla ko cheji weton ni yo kan dogofa bo poli abla ko che o je ho me oni de adra fa ni sa fa oji do ya do o dagbo che do amasin le nza masin ne o
rien assisté rien au divio ya foi nous ne on est nous connait bon nous mana owe na we mi gbero ete ro nous yere kun elima o wa no wo a vont si ça e caron o vo nous we aso ça vont cho a ro nous yere o adegba moyin a do jire do nous ya do wu bojo fa do ndeje fa mo bo o sagbeton ndeje fa mo bo odolo fa kan ra dingba bo ko so ra dingba abla ko che jihare la fois na jide miya abla ko che fa kana se mi din za mondo me ni lo rade ma fin din a mi rem la le ko tale boji mi rem no ko ma no ko oh même maman ko je me fine ya yeme do me ka poli abla ko chele o zinzin we alun sole we mi lo de zinzin no kan yi alun zinzin we kabi zinzin mi do no mi so goro sole ya bede o bi kaka bo no awaye jo mo alors on va caber la côté quoi oh tu toi que ba bla côté le xo fini de mi do xo maison xo gadi bodo ami vovo xo mi vovo mene ami vovo mais ami vovo na de quoi de vera mi bon moi tole pono don chiri mais ami vovo rien na de sun mais ami vovo eso do de zunu e ma do de vera mi aro de sun do ko ara mi amiluwe ene wa yo mi le nu xo maison akan we gbe bo vla fo abla ko che ro yi zuma bote ba kan nu bo ko gon igbe ba to no be ro yan xo maison ba xo maison igbe be bla san ton ba ko le kan no fi be ko le ko yan xo maison do po ni an ya ara jo de odo e xo maison e de iko bo ko le ton xo maison de beno yi o da bono yi pen bono yi bumi bono yi kokolo do bono oyin xo maison na beno kwe xo maison ka de beno yi ndeti mi go mi no gbapo beno zun kan ji o ero po bono yi pe gare a do ero zun kan ne mewe no yi bo de on de xo maison mo wina fa du ton aider o wa binawaji mais do xo maison na do fa ton ji de ton do menele kunondu no yi no bo kan si xo men leo e ben le kunondu no bo ya no de doué mais au monde c'est alors trop en de mais et rien na yi son mon koto en trop en de mais e xo men nu bi ve na ma ino abla ko che jan yo e mo podo mo e mo ni do edo abla ko che da ne bi edo abla ko che mi do dali e ko no je dule me be se che dule me le on se ko se bo men le bi no yin dokun no le che o le ko e mo mi ti me mi no do ti me mi son ti me do me le ga che dokun a e o me le na wa ndi kaka so si di de a je mi son do fa ho mi do ni medio yika alo medio sen alo medio te buin kweno bodo numbi mele vo rena mo duene o pepe bukana jia an tani no tuo mi do eze fado gbeto meyon ena nule eze da gbaza meyon ena nule afonu mele nfa ero foni gbeto do po ni bia ene otu emeoro sunji boro fate yo ero pon dueru wa yo bono kon akpasa to duo efo le yo edo ho le nu komme yo ena nu le ero pon ni bokoro emi onukundo boni duo fo be yesu ero fo bi bo wenu me on bo sin sunji bo gbogbo we bokoro de waje do ni do faro te yo edeji yo ya ero jime le on blume so oui zoom igual do não te faz ia mais rien et on se faro wedi do manho rien dio oh e não te faz ia a mais rien na sendo wedi do wa on me levo sem faton di se file vo dimbo tu wedi e ton be sendo yo e wa bo tu no komia e do no komia e no wa mi de kondion rien dio il faz sene mais zoom be yo isso do rua oh na isso alors on va cambier au bokona la foro la ko choji am fa ji je we do e do ko fini di e do
Anabo ni aso imbo na mo aitefa bon ga wazo ale bro aso yomi ganji nde bon de vo domi fa kwe bon de aso ne nya chodo na chodo fati gbazo we a bi mbro mi do mo jamani hode mi do wa mi do e sefa abi izumo tefa ino kan agbasa teme mi na mo no bi ton le o gege bo eyin khoto de me ro ma sonzo bolo chantier yi pe o en ro vi mi ton ma sonzo ede suna bolo gbede mere o fato jiwe o kan be o de be o do no azole na bolo me ino me o e podo me ro nu kon yiwe bozu fa azo ene o so zu fa azo ene fe cho e ma ne nu kon yi e ma jo me de fonu do ale e ma jo me de fonu lo azo de ko ade boy kan fa de jibro azo lo nka blo boy na min ko ya 5 hun uli bona e ma ga igbe ya hun ta je ay kha de ko ji bora bio devo e na na ko yo to na jo de odo mai mo a hala a ko fe tu a kholudu mon disi ami o ena ko ndo a o na we ton ajo evabo le yo de suo to en fifato ay o weton oh that's it me do holima kabe bokono bla pro abla ko jeja na kan be bokono cha ho e gono ino mo me tileti bon we na kabe no me ho mo no eno chi ku jeja ho ndo gbe bokono ta lo bokono do chetu la krebo e di fide no mo cho no wane o bokono bo fine ba nyen kaliji jan iche itro do o e do ho do le asimi metion e vero che abla ko che asimi me fe o ete wa asimi me wa ka fe ho me we so a ne asimi me agbade mi me nu ezira doji be ewu le plak me on dudu o azon na on dide do aye na on bi be ka ton ya ra se we abi se do mi gbede sun en bo ero uruwe no mi me no mi wa se che o meji ro ku plak so plak kan na azon no achapeto bro nde me ko me ni aru cha aso ko nu mi na mo izaz ina adori ni be je gazame o je oji plak agbade su eje adoji plak donc mera mo windu yo azon na o di do aye na o plak tion o fai eno teru fine alo no isen fine yo mi no si bo me le timo eno sen fa kanji bo atafo no yun ye kanji bo eno isen fa alo eno isun lo no tefa e kai bru ni ne budo bo eno no toku na wan lo eno be ya bi pidi ne choku ton di bla fun san le ye tagbia ewe mi ro ma yon wa ero mengengisi betra sen fa bi bo dueje de eno do vivo me bi bo e ka izun era mo du devo akwa de vulene ina sefa bo du voji be ka izun du devo era ofoni toni era go si mouvement khokho me bona bio yoyo me on ina den e no po dele karoti bo me ono o izun bono tefa bonwero fa gole no bloa bono mo e ro nwe ifa no e pra fa odole o eso oyi de irapa ewe eji mi no koro emission e wa ileme o ifa ko mo ze fa fene o ewe no we ro tudo o bro ya do polo fa jire edunai bi ba dralero fatu ejo arade tubo alitoera ojoro e ka ro fe so me lenu lebro nu bi to e se do dueje de odo wa foni utu be e no be wo fe lo do ma fonu ya jan we ve mo nkan ton mo ro ye me ro pe ti mo ro mi pon tin le bo ye de le e o abla ko che we yin kin kan to di on e de mi o se pon bo ko no aya ji jan we e po be na do ni mi alo kan to we na le bona o bokona ya njisi alo kama ka over une ngodo nuna jagbo do kala bisi kame bo kana yo bokona ya ji dan wayo ena mi no plus 229 95
74 58 53 naso ironume dogbenu modo fi debu jemi de o ivo gbeji wa fi debu mi le bo mi yo alokan mo ko ton jen wo bokola yan ji alokan ton lenu no chichi gbegbe ya nuvo je wa no ina so ironumi bo eyin nuwe ba mi le je wa mi na mo ko do safuntero apa mo ko ton kwe abla ko je eji je mi na no modo wa e kan bo me ku o me ka kan bo me ja so fa de ka o kan woni me ku sin do wa ka kan bo me ja so adara wa infa mo ko no kan ifu ya modo san je wa mi ro free nu wa le nkan ton ti na dogbe nu si de ki sesu podo ma veri ke po data fun eje yin lo bo nkan ton shan ba ti se eyan da mo nkan ton na dogbe nu Lionel Akiado e o le nkan ton na je fun gbe na je kan gbe ye me no sa fin dogbe e no yan le na igolu mi e podo Landros khbo na dogbe nu ye je lo tin lo mi yon na ho alo nu kuma mi je ton le na yan pon bo mi lo to mi na do de ton eyan de ko na de suwo eyan pon lo no ho lo no kenya ye je lo khoka mon ko ton e de ma so de o amo ti do e jiro nu wa o da po